adalah random vectors and matrices. Okay, as you know, the vector actually adalah matrices with columns, with only a column. Okay, so the random vector adalah vector whose element are random variables. So dalam vector tu, dia punya entry adalah random variables. So dipanggil random vectors. Okay, kita boleh notationnya sebagai X ke Y ke Z, is up to us. Okay, random matrix pula adalah matrix whose element are random variables, which is matrix ni akan ada beberapa column dan beberapa rows. Okay, and the entry dalam dalam matrix tersebut adalah random variables. Okay, so like I said tadi, random variable we can notation it as X ke Z ke, kan, it's up to us. So kat sini contoh yang diberi adalah kita punya random variable notationnya adalah X. So kalau matrix of the expected value ataupun min lah, min untuk setiap X. Okay, so ini adalah dia punya matrices. All the entry kat sini adalah expected value of the random variables. So how to find the expected value? Okay, as you know, macam you dah belajar before this dalam probability, kan? Untuk dapatkan expected of mean, if our random variable adalah continuous, we should deal with the integration. So the function fx, okay, function for the random variable, multiply dengan x. Okay, selesaikan yang ni dulu, multiply these two first and then integrate with respect to x. Okay, and then kalau kita punya random variable tu adalah discrete random variable, so it will be the summation of x multiply the probability of each x. Okay, remember? So all of that yang kita masukkan dalam this matrix. Okay, and then the properties untuk expected value will be, okay, AXB kat sini, expected of AXB. A dan B ni adalah matrix. X adalah matrix of constant, A dan B. X adalah matrix of random variable. So kita boleh tulis dia juga sebagai A expected of X multiply B. Sama ada kita buat dua cara, sama ada you multiply dulu matrix A darab dengan matrix X darab dengan matrix B, and then dapatkan expected value, ataupun if we have the matrix of expected of X, we can use this untuk dapatkan expected of AXB. Okay, and then if we want to find the expected value of the two addition of the matrices, random matrix X dan Y, so we can separate it as expected of X plus expected of Y. Min matrix of X plus min matrix of Y. Expected value for the X random variable plus the expected value of Y variable in terms of matrices. Okay. This one adalah population mean vector, benda yang sama, cuma ini adalah population. Ini adalah contoh random vector. Okay, vector actually satu column. So because of that lah dia buat macam ni. This is one row tapi dia transpose. Transpose of this you akan dapat vector. Right? The joint PDF of X will be fx1, x2 until xp. P adalah how many random variable that we have. So the marginal of distribution notationnya adalah fxi, kan? As you know, kalau kita ada joint probability density, kita boleh dapatkan marginal, kan? Kita boleh separatekan each of the random variable that we have. So kalau kat sini, all the x kat sini adalah random variable untuk x1, random variable x2 until random variable xp. So marginal PDF will be fxi.
Okay, kita boleh separatekan dia. Yang ni joint, yang ni marginal. And then from there also we can find the mean dan juga variance for each of these random variable. Okay, and then the notation for the mean matrix will be this, dalam bentuk macam ni, matrix of 1 by p. And then the covariance. Okay, macam sebelum ni, you dah tahu macam mana nak cari covariance untuk satu random variable. Okay, now if we have two random variable here, kita nak cari sebelum ni kita cari covariance untuk value, kan? Sekarang ni kita cari covariance untuk random variable. If we have these two random variables, so this is the formula. Kena deal dengan double integration. Okay, if we deal with two random variable, notationnya ialah sigma. But usually the covariance will be given dalam variance covariance matrices of the random variable. Kejap lagi saya tunjukkan. Okay, ini adalah statistical independent. Okay, two of the random variable is said to be statistically independent. Okay, if it satisfies this equation, which is the joint PDF of x1 and xk equal to function of x1 multiply function of xk. Okay, so ini kita akan panggil x1 dan xi. Kalau kat sini xi dan sk adalah independent, statistically independent, because it fulfill this equation. Sebenarnya ia kalau xi dan sk ni adalah dependent, dia akan ada covariance pula. Okay, covariance between xi dan sk. So because of covariance between xi dan sk adalah 0, because of that kita akan dapat this equation. So if covariance between the two variable adalah 0, so we can say that two variable adalah independent. Ini yang saya cakap tadi, kan, covariance of x random variables. Kalau macam ni contohnya sigma 11 ni adalah macam sebelum ni yang kita buat sebelum ni, variance covariance matrix, dia punya diagonal adalah variance, kan, the diagonal adalah variance, dan entry yang lain-lain ni adalah covariance. So kalau yang ni adalah variance untuk first random variable, sigma 22 variance untuk second random variable. Sigma 12 adalah covariance between first and second random variable. Okay, so notationnya adalah big sigma. Ini dipanggil big sigma. Notationnya adalah big sigma. Ini adalah rupanya variance covariance matrices untuk random variables. Okay, you should know this. Dan kita ada juga correlation between the random variables. Notationnya adalah big phi here. Okay, all the diagonal here, the value is 1. Maksudnya correlation between correlation untuk first random variable adalah 1 lah, kan, sebab dia tak boleh nak tengok correlation between first variable and first variable, it should be 1 lah. All the value dekat sini adalah 1, the diagonal will be 1. Dan dekat sini
Contohnya V12 adalah correlation between first variable dan second variable. So row 12 sama dengan row 21. How to get this? Formula ni pernah nampak kan dalam chapter 1 sebelum ni. Chapter 1 or the early chapter 2 that you have learned before this untuk dapatkan correlation. Okay, kita gunakan covariance between the variables dan juga standard deviation of the variables involved. Okay, ini pula adalah standard deviation. Standard deviation. Okay, so standard deviation matrix. Okay, notationnya adalah big V here. Okay, big V here. Kalau big V sahaja, ianya will be standard deviation notationnya adalah square root of big V, which is the square root of the variance, okay, ataupun the standard deviation. And then the standard deviation matrix adalah a diagonal matrix, which is kita ada value dekat diagonal sahaja, line entry-nya will be 0. You should know this. And then the covariance, we can find the big sigma ataupun dipanggil variance covariance matrix of random variable using this formula. If we have the standard deviation value for each ataupun kita ada nilai variance for each variable, we can create this standard deviation matrix and put here. Okay, if we have the value of variance for each random variable, so kita boleh create this diagonal matrix of standard deviation. And then if we have also the correlation matrix, then we can find the value of variance covariance matrix. So you need to hafal this formula. Ataupun if we want to find the correlation matrix, if we have the variance covariance matrix, we can find using this formula. How to find this one big V inverse, square root of big V inverse. Okay, it will be, okay, kita tengok contoh ni. Okay, so here variance covariance matrix is given. So from here kita tahu dia punya diagonal dekat sini adalah value variance, betul? Variance for the first variable is 4, variance second variable is 9, variance of the third variable is 25. Dan entry yang lain ni adalah covariance between the two variables. Okay, and then kita punya intention kat sini nak dapatkan matrix of correlation. So using this formula, we can find the correlation matrix because of we have the variance covariance matrix. From here we have the info about the variance. Okay, next kita boleh create the standard deviation matrix. Okay, kita ambil variance. Standard daripada maklumat ni kita ada variance, so kita jadikan dia standard deviation untuk diagonal matrices kat sini. All yang lain-lain entry-nya adalah 0. So sebab tu kat sini 2 sebab square root of 4 here. 3 and 5. Alright. Okay, so kita ada standard deviation matrix. But to find the correlation matrix, we need the inverse of the standard deviation matrix, which is the negative matrix of V negative 1 over 2. So how to get that? It is 1 over square root of the variance ataupun 1 over the standard deviation. So because of that, here kita ada 1 over 2, 1 over 3, 1 over 5 here. Okay, so kita boleh multiply the matrices of this, multiply the variance covariance matrix, multiply this from matrix of
inverse of the standard deviation matrix. Okay, so kena buat one by one lah. So you boleh gunakan your calculator. Okay, nak cepat boleh guna calculator, you boleh try buat dan you akan dapat these matrices, iaitu ianya adalah correlation matrix. So kalau you tengok dekat sini, all the diagonal is 1. And then 1/6 here adalah correlation between first variable dan second variable. 1/5 here adalah correlation between first variable dan third variable. Negative 1/5 adalah correlation between second variable and third variable. Okay, so that is the way how you use the formula to find the correlation. So you need to hafal these two formula untuk dapatkan correlation dan variance covariance matrices. And then of course you need to know what is the standard deviation matrix dan juga what is the variance covariance matrices. Okay. Doing the partitioning, it is because of some of the variable can be grouped into some of the groups. Okay, subgroup. So usually kita akan partitionkan kepada dua. Okay, kita ada banyak kita ada banyak variable, then we can partitionkan ataupun kita boleh groupkan that variable into two groups or more. Okay, so kat sini I tunjuk cara kita nak partitioning into two groups. Okay, contohnya dekat sini we have several variable x. We partitionkan kepada two groups. We rename it as x1 and x2. And then usually we will have the mean for the variable. Betul tak? Macam sebelum ni kita dah tengok macam mana nak dapatkan mean untuk setiap variable. So kita partitionkan juga that mean. Okay, so dia akan jadi mean untuk first group dan mean untuk second group. Sama juga dengan covariance matrices, we also can partition the matrix, the covariance matrices. So kalau kita partitionkan the variable tadi kepada two groups, so the variance covariance matrix will be partitioned kepada 4. Okay, so di sini adalah big sigma 11, means that the first part of the variance covariance. Kat sini big sigma 12, di sini big sigma 21, di sini big sigma 22. Nanti kita tengok contoh. And then these two, which is the big sigma 21, adalah the transpose of the big sigma 12. So kalau you ada this part of the partition, you boleh create this partition juga. Sebab ianya adalah transpose of this part. Okay. Okay, nanti kita akan tengok macam mana kita partitionkan this if we have several variables. Okay, but before that, I tunjuk dulu the linear combination. Let's say we have this linear combination. C ni adalah constant. Okay, X adalah variables kita lah. So let's say kat sini kita ada satu linear combination, C1x1 plus C2x2 until CPXP. Okay, ini dalam bentuk linear combination. Kalau kita tukar ke dalam bentuk matrices, it will be C transpose X. Okay, C transpose X. Bila you multiply the matrix, you akan dapat this linear combination. Okay, which is so dia akan jadi macam ni lah.
tadi kan, C transpose X. So let's say we have C1, C2, ada value lah kan, C3 contohnya sehingga 3, kita ada 3 variable saja. And then the vector for X will be X1, X2, X3. Okay, so bila kita multiply this matrices ataupun vector, so kita akan dapat C1, X1 plus C2, X2 right, plus C3, X3. Okay, so daripada matrix ni kita akan dapat this linear combination. So maksudnya the linear combination can be right in terms of the matrices. So untuk dapatkan mean for this matrix C transpose X, which is the linear combination, it just expected lah nilai mean kan. Mean untuk this linear combination will be C transpose mu. So both of this adalah matrix, so we can multiply this. Okay, untuk dapatkan variance pula, okay, variance you kena ingat dia jadi macam ni C transpose big sigma, which is the variance covariance matrix, multiply the matrix of C. Okay, ini C transpose, ini C. Alright. Okay, ini contoh lah. Contoh saya buat tadi. We have this C transpose matrix, X transpose matrix. So C transpose X will be the linear combination of the A x1 plus B x2. So the mean will be the expected of C transpose X will be the C transpose multiply mu. Mu ni adalah matrix of mean. Okay, matrix of mean, which is this. Okay, so untuk dapatkan variance of this linear combination dalam bentuk matrix, so it will be C transpose multiply dengan, ini adalah variance covariance matrix ataupun big sigma tadi, multiply dengan matrix C. Okay, A dan B. So you akan dapat value of the variance of the linear combination. Okay. Sekarang ni bila kita ada linear combination, we can also find the mean and the variance for the linear combination. Okay, yang ni pula contoh kalau we have beberapa linear combination. Macam tadi ada satu je linear combination kan. Yang ni ada satu je linear combination, this C1x1 plus C2x2 until CPxP. But now ini adalah contoh bila kita ada beberapa linear combination. So kat sini dia akan jadi matrix lah. Macam tadi ianya vector, sebab ada satu saja linear combination. Kalau ada beberapa linear combination, so dia akan jadi matrix. Alright, so notation untuk matrix ni adalah Z, which is C adalah matrix of the constant dan X adalah vector lah. Okay, X adalah vector. And then untuk dapatkan mean of this linear combination, so it is the expected of Z, which is we can consider it as C, which is the matrix C multiply the matrix of mean. Matrix of mean for X tadi lah. Matrix of mean for X. And then the covariance of CX pula akan jadi C multiply the variance covariance matrix multiply the matrix of C transpose. Okay. Macam tadi, satu linear combination. So, ianya adalah C transpose X. So, dia punya variance covariance, nak dapatkan variance of that linear combination will be C transpose big sigma C. Yang ni, because of we have several linear combination, so the matrix will be C. So, untuk dapatkan a variance for the set of the linear combination will be C big sigma for X multiply dengan C transpose. Okay, ini contohnya. Ini contoh untuk when we have two linear combination, kita nak cari mean dan juga variance for this linear combination. Alright. So kat sini
we have two linear combination, then we have two variable x1 dengan x2. So kita punya x adalah vector of x1 dengan x2 lah, sebab kita ada dua variable kat sini. Okay, kita ada dua linear combination, so matrix of C will be 2 by 2. Okay, matrix of constant. So kita boleh transform ke dalam bentuk matrix, which is Z1, Z2. C-nya adalah dia punya unknown kat constant kat sini. 1, negative 1, ini untuk x1, this row untuk x1, this row untuk x2. Okay, 1 and 1. Bila you multiply this, you akan dapat balik this linear combination. Okay. Okay, let's say kita nak dapatkan mean untuk Z. Mean untuk the linear combination tadi lah. The set of the two linear combination, which is the expected of Z. It is C mu X. So if we have the mean for both of variable tadi, kita akan ada value lah mu1 dan mu2. Ini adalah mean untuk variable pertama, ini mean untuk variable yang kedua. So kita boleh multiply. Okay, ini adalah value of matrix of C. Bila you multiply, you akan dapat this two value. Okay. Covariance pula boleh gunakan this formula tadi. We have the matrix of C. Okay, and then this is the matrix of variance covariance for X. Okay, and then ini adalah C transpose. Alright, you need to multiply these three matrices. You can use your calculator. Okay, if we have all the value of covariance here dan juga variance of variable pertama dan variable kedua, so we can multiply this matrix. You akan dapat value lah dekat sini. So dekat sini you akan dapat 4 value, which is the covariance matrix untuk linear combination Z. Okay. Okay, kita tengok contoh lah. Kita buat contoh dalam untuk lagi nampak kan you punya partition dan juga macam mana cara dapatkan mean dan juga covariance matrix for the linear combination. Kita tengok contoh in the textbook. You can turn to page 145. Okay, we do the exercise atau tutorial 3.30. Okay, 3.30, which is we have 4 variable x1, x2, x3, x4, and then the mean for each variable is given, and then also the variance covariance matrix for x is given. So daripada matrix tu kita boleh nampak akan ada the diagonal will be the variance for each of the variable, dan kita ada covariance untuk setiap pair of the variable. And then dekat sini dia partitionkan this 4 variable kepada 2, which is the first group is x1, x2 and the second group is x3, x4. Okay, and then dia kata consider the linear combination of ax1 dan bx2. So kat sini kita ada linear combination daripada partition. First of all, dia partitionkan dulu variable x daripada 4 kepada 2. And then daripada situ kita create the linear combination, which is the ax1 dan ax2. Right? So kalau kita tengok dekat sini, okay, daripada 4 variable kita groupkan kepada 2, partitionkan dia kepada 2, which is partition yang pertama adalah x1 dan x2, dan partition yang kedua adalah x3 dan x4. Okay, so dia buat linear combination of ax1. Okay, so matrix A adalah 1, 2. Okay, matrix X adalah X1, X2. So, the linear combination actually adalah X1 plus 2X2. Ini actually adalah dia punya linear combination sebenarnya.
Okay, kalau kita tukarkan dalam bentuk matrix, dia akan jadi macam ni, AX1. Okay, untuk yang kedua pula, linear combination BX2, which is 1, negative 2, 2, negative 1, multiply dengan X3, X4. So the linear combination that we have actually adalah 2, which is X3 minus 2X4 dan 2X3 minus X4. So we have these two linear combination untuk BX2. Okay, so itu adalah linear combination. Okay, soalan dia nak dapatkan find the expected of X1. Expected of X1, which is the expected of this matrix. Okay, dalam information given, it gives us the matrix of ataupun the vector of the mean, kan? So daripada sini kita boleh partitionkan dia juga. Mean pun kita boleh partitionkan. So mean untuk the first variable ataupun expected of X1. Okay, kita partitionkan dia because of X1 belong to X1 dengan X2. So dia punya mean adalah 4 and 3. Right. And then expected of X for the second group adalah 2 and 1. Okay, ini adalah information given in the question. Right. So now here nak dapatkan expected of X1. So it just this value lah, 4 and 3. Right. Yang kedua, dapatkan expected of AX1. Okay, using the properties yang kita tahu tadi, untuk expected dia akan jadi A expected of X1. So it will be 1, 2, multiply 4, 3. Okay, just multiply these two vectors. So you akan dapat the value adalah 4, 10. Right? Okay, untuk C, okay, dapatkan covariance pula. Okay, dapatkan covariance of X1. Okay, so macam mana dapatkan covariance untuk X1, which is the variable that we partitionkan tadi. So kat sini you kena tengok matrix variance covariance for X, which is this one tadi. Okay, saya tulis balik. Yang ni pun diberi 3, 0, 2, 2, 0, 1, 1 and 0, 2, 1, 9, negative 2, 2, 0, negative 2 and 4. Okay. So daripada sini kita tahu diagonal kat sini adalah variance untuk setiap variable. So sebab tadi kita partitionkan these variables, the groups of variable here kepada two groups. So variance covariance matrix juga kita akan partitionkan. Ingat tak tadi? Di sini adalah X1, di sini X2, di sini X3, di sini X4. So kita akan partitionkan sebab X1 tadi group yang pertama adalah X1, X2. Kan? Group yang pertama tadi adalah X1, X2. Group yang kedua adalah X3, X4. So we partitionkan this like this. So this part yang kita kata tadi adalah big.
sigma of 1, 1. Di sini big sigma of 1, 2. Di sini big sigma of 2, 1. Di sini big sigma of 2, 1. Okay. And then kalau you tengok this big sigma of 1, 2 adalah equal to the transpose of big sigma 1, 2 sama dengan big sigma 2, 1. Bila you transpose this, you akan dapat ini. Okay. Alright. So yang mana satu adalah covariance untuk the covariance untuk X1. Yang kita nak cari itulah kan. Ni, soalan C. Covariance of X1 will be sama juga dengan big sigma of 1, 1. Which is, write down 3001. Okay, covariance. The next one, soalan D. Covariance of AX1 pula. Okay, tengok balik formula macam mana nak cari covariance of AX1. So, it will be A multiply dengan big sigma 1, 1 multiply dengan A transpose. Okay, right? Using this formula. This, right? Ni. Okay, this formula. Ni. Okay. So, multiply this matrix. 1, 2, 3001. Then A transpose. 1, 2, yeah. So, you akan dapat satu value sebab kita hanya ada satu linear combination. So, sebab AX ni adalah satu linear combination saja kan. Okay, AX1 ni yang kita buat tadi kat atas tu adalah satu linear combination. So, you akan dapat satu value sajalah. You akan dapat satu value. You boleh calculate manually ataupun boleh gunakan calculator. So, the answer will be 7. Okay. Okay, so kita buat pula untuk next question F untuk BX2. BX2 adalah we have two set of the linear combination. This ada dua ni. So kita boleh cari min untuk this linear combination serentak. Okay. F. So, expected of X2. Okay, so it is daripada min tadilah. Kan? So it is 2 and 1. Sorry, ini E. Okay, F adalah expected of B X2, the linear combination, min for the linear combination. Yang ni min untuk X1 dan X2. Min untuk X3 dan X4. Di sini nak cari min untuk linear combination BX2. So it will be matrix B multiply dengan min for the second group of X. 1, negative 2, 2, negative 1, 2, 1. Okay, so multiply this matrix, you akan dapat dua value. Which is, value yang pertama kat sini adalah min untuk the first linear combination. Dan value yang kedua kat bawah ni adalah min untuk second linear combination. Faham tak? So, kat sini kalau you multiply, you akan dapat 0 here. And here will be
3. So maksudnya 0 ni adalah min untuk x3 minus 2x4. Dan 3 adalah min untuk 2x3 minus x4. Okay. Okay, the next one. To find the covariance. Covariance of x2. Actually kita dah cari, dapat tadi daripada variance covariance matrix yang kita dah partitionkan. So which one adalah covariance untuk second group? It is this. 9, negative 2, negative 2, 4. Which is, this is adalah big sigma of 2, 2. Okay. Next one adalah H. Okay, H ni nak dapatkan covariance of B x2, which is using the properties that we know, it is B matrix B multiply the covariance matrix for the second partition, for the second group of partition, multiply dengan B transpose. So it will be 1, negative 2, 2, negative 1, 9, negative 2, negative 2, 4, and the transpose of the B matrix. So it will be 1 here, negative 2 here, 2 here, sorry, kat sini negative 1, 2, negative 1. Multiply these three matrices. Okay, you can use the calculator or manually, lambat sikit lah. So try to use your calculator. You know how to key in the matrix ataupun multiply the matrix using the calculator. Dalam calculator you boleh dapatkan, you boleh calculate matrices, the multiplication of the matrices until 3 by 3 matrix sahaja. Okay. If not, you kena calculate manually lah. So this is the answer that we have. So 33 ni adalah variance untuk first linear combination. 48 adalah variance untuk second combination. 36 ni adalah covariance between the two linear combination. Okay. Okay, the next one, I, which is the covariance of, okay, covariance of these two groups of a linear combination. Okay, tadi tak ada kan dalam slide. So, no, this one. Okay. Okay, so yang mana satu ni? Kita tengok balik kita punya covariance tadi. Partition of the covariance matrix. Okay, so ini adalah, actually adalah covariance between the first group and the second group. Big sigma of 1, 2. So this one actually adalah big sigma of 1, 2. Covariance between the first group of linear combination and the second group of linear combination. Okay, so it is tadi 2, 2, 1, 0. It is 2, 2, 1, 0. And the last one, covariance of, okay, covariance of two linear combination. Okay, sorry tadi I cakap kat sini adalah covariance of x1 dan x2 ni adalah covariance untuk first group and the second group. Bukan linear combination lagi dekat sini. Sebab linear combination adalah AX dan BX ni adalah linear combination. X1 dan X2 kat sini adalah groups of partition. Okay, so big sigma 1, 2 adalah
the covariance between the first group and the second group of partition. Okay, the covariance of AX1 dan BX2 adalah covariance between the first linear combination and the second linear combination. AX1 dan BX2 tadi adalah bothnya adalah linear combination for the first group dan second group. Okay, yang ni tadi tak ada dalam properties. Actually, ianya adalah, okay, so A, yang ni kena hafal sikit lah. Covariance of X1, X2 multiply dengan B transpose. Okay. So, this matrix A adalah 1, 2 tadi. Covariance X1, X2 adalah this one lah. Big sigma 1, 2. Right. 2, 2, 1, 0. And the transpose of the B matrix. Which is 1, 2, negative 2, negative 1. Okay. So, you multiply this 3 matrix. So, you akan dapat this, because here 1 by 2, 2 by 2, 2 by 2. Last kali you akan dapat 1 by 2 matrix. The answer will be 0 and 6. So that is the answer. Alright, so that is the way how you partitionkan your variable, and then you, if we have the linear combination, so we can find the mean and the variance for the linear combination. So actually, you will use again this knowledge dalam next chapter nanti, bila kita masuk kepada normal distribution. So step-stepnya sama macam ni.